Jadi al-jawazim itu tanqasim ila qismaini. Hunaka jazimun yajzimu fi'lan wahid wa hunaka jazimun yajzimu fi'laini, ya, yajzimu fi'laini. Dan alasannya yajzimu fi'laini itu karena ini al-adatu allati tajzimu fi'laini memang tabiatnya, memang tabiatu hakaza, ya. Bagaimana maksudnya tabiatnya itu? Jadi dia sebenarnya memasuki dua fiil. Dua fiil. Fahimtum? Wa yarbut ay iza wujida al fi'lu al jumlatul ula wujidat al jumlatus saniyah. Fahimtum? Itu. Idza wujidat al jumlatul ula wujidat al jumlatus saniyah. Kaulika in zakarta in tuzakir tanjah, tuzakir tanjah. Iza wujidat al muzakaratu wujidat an najah. Fahimtum? Nah, satu-satunya al adatu di sini sebenarnya in, ya, dengan isma ya in. Fahimtum? In. Cuma ini yufidu syarat. Adapun misalnya lain ada nanti beberapa al-adatu itu seperti apa? Mata, ya. Mata tuzakir tanjah. Dia sebenarnya mempunyai makna lain. Mata itu kan lil istifham, ya. Begitupun nanti teman-temannya yang lain. Wadi haisuma, ya. Cuma kenapa dia bisa juga bekerja adatu syarat? Karena dummina makna syarat. Mana dummina? Dimasukkan di dalamnya usyriba makna asyar fa'amila al-jazma. Fahimtum ada? Fahimtum? Nah itu. Nah, sekarang kembali ke al-jazimu allati tajzimu fi'lan wahid. Nah, kalau Ibnu Wajurrum itu sebutkan lam wa lamma wa alamma wa lamul amri wa du'a ila akhirih. Khalas? Nah, di sini qatrun nada Ibnu Hisham tambah, katanya ada satu al-adatu, ya, allati tajzimu fi'lan wahid. Apa itu at-talab? Apa maksudnya at-talab? Yaitu sebenarnya ini at-talab ini dia pembahasannya an-nawasib. Ingat kemarin kapan mudhari mansub bi an mudmaratan wujuban, wa kapan ba'da faiz sababiyah atau wawil ma'iyah, tetapi dengan syarat an yataqaddamat tolab. Dan tolab itu bukan cuma satu jenis tetapi samanya tis'ah. Wa intum minha al-amru wad du'a wal istifham wal ard dan ar-raja, tamanni dan seterusnya. Fahimtum? Nah, iza taqaddamat tolab wa ja'a al-mudhari ba'da faiz sababiyah atau wawil ma'iyah, al-mudhari mansub. Fahimtum? Nah, kata Ibnu Hisham, ketika fa'us sababiyah dihilangkan atau bahasa nahunya saqata fa'us sababiyah atau rufi'a fa'us sababiyah. Fahimtum? Wa qusida ma ba'dahu musabbab. Memang sebelumnya musabbab atau jaza. Maka ini yang mudhari menjadi majzum. Fatakulu zakir tanjah. Kan asalnya zakir fatanjaha. Fahimtum? Hina ma rufi'a fa juzimal mudhari. Al-an aswal mallazi jazamaka ayyuha al-mudhari zakir tanjah, katanya zakir at-talab atau at-talab. Fahimtum? Ini kemarin sudah selesai, ya. Sekarang mada watakulu ja'alaka bil misal bilansi kifa nabki kifa amrun talab nabki ini mada huzifa al-fa'i rufi al-fa', ya, rufi mada fa fajuzimal mudhari ba'dahu kifa nabki sama dengan zakir tanjah. Nah,
wa taqulu itini ukrimka. Itini ukrimka. Hadza taqaddama talab wa huwa amrun itini. Wa hal istifham juga bagian daripada talab. Wa hal ta'tini uhaddiska. Wa hal ta'tini uhaddiska. Wala takfur la an-nahyu wala takfur tadkhulil jannata asluhu madata asluhu tadkhul walakin iltaqa jazimani iltaqa sakinani fa hurrikat al-ula fa sara tadkhulil jannata atakidu wadiya. Nah itu. Nah sekarang apa yang akan di summa qala Syekh walau kana al-mutaqaddimu madha nafyan nafyan aw khabaran musbatan lam yujzam al-fi'lu ba'dahu fal awwalu ma ta'tina madha tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna wujuban wala yajuzu laka jazmuhu wa qad ghalata fi zalika sahibul jumal wasani. Apa maksudnya tulab? Sebentar ya, sebentar. At-Thayyib ini kan oke mengerti maka maksud ini ini kan pembahasan al-jazim ini dengan an yataqaddam at-talab. Sebenarnya pengembangan, artinya ini masalah pengembangan dari anas betul kan. Kemarin kita bilang bahwa kapan mudhari itu mansub bi an mudmaratan wujuban, itu ba'da faiz sababiyah atau ba'da wawil ma'iyah. Tetapi ada syarat. Yang pertama an yataqaddama qabla madza tolab, dan tolab ini yashmalu 9 atau 8. Fahimtum? Atau yataqaddama qabla madza nafyun, tetapi mahad. Fahimtum? Selesai pembahasan. Datang Ibnu Hisham katanya min anwa'il jazim, adatul jazim an yataqaddama tolab. Fahimtum? Wa rufi'at fa'us sababiyah wa qusida ma ba'dahu al-jaza atau al-musabbab. Kan sebelumnya sabab, setelahnya itu musabbab atau bahasa lainnya jaza. Majzum kitu mudhari fatakul zakir tanjah. Jelas di sini toh? Nah, oke. Fahimna Ibnu Hisham bahwa an yataqaddama tolab. Nah, pertanyaannya kan ada juga tuh jenis yang kedua an yataqaddama nafyun mahad. Apakah ini juga termasuk? Maksudnya, apakah iza taqaddama nafyun mahad atau nafyun wa rufi al-fa hal al-mudhari aidan majzum? Katanya la, yang saya maksud cuma tolab. Fahimtum? Yang saya maksud cuma tolab. Itulah sebabnya beliau mengatakan walau kanal mutaqaddim madza nafyan, lewati dulu au khabar. Walau kanal mutaqaddim madza nafyan. Apa jawabannya? Lam yujzamil fi'lu ba'dahu. Nahu ma ta'tina ikan ma nafyun qala tuhaddisuna birrafi. Kenapa? Karena yang disebutkan di sini nafyu dan bukan itu yang dimaksud. An yataqaddama qabla madza tolab saja, adapun nafyu la. Sejelas sedikit agak berat itu, berat sekali tulab. Ya sarahatan la fahimta qatruna la subhanallah. Fahimta nahwa yani. Aina nahnu idzan ma tuhaddisuna ma ta'tina tuhaddisuna birrafi. Limaza? Yang yataqaddam itu adalah an-nafyu, dan itu tidak, dan bukan itu nama Ibnu Hisham. An yataqaddam atau tolab. Fahimtum? Sebelum saya lanjut, kalamul Arab imma tolabun wa imma khobarun. Tolab itu bahasa lainnya insya. Kalamul Arab imma insya'un wa imma
khobarun. Kemarin ini kita panjang lebar ini. Imma khobar wa imma insya. Fahim? Insya itu bahasa lainnya tolab. Tolab itu mana jenisnya itu yang kemarin tadi amrun, istifhamun, arudun dan dan lainnya dan seterusnya. Fahim? Walimaza sumya insya li'anna al-ma'na lam yahdus illa ba'da takallum. Fahim? Mana izhab? Apakah zihab waqa'a? Belum. Makanya anta tunsyu zalika zihab biqaulika izhab. Itu maka dikatakan ini insya. Begitupun nanti yang 8 itu teman-temannya masuk kategori insya. Fahim? Selain daripada ini ada namanya khobarun. Ma mana khobar? Al makna waqa'a wa inna ma al an anta faqatu tukhbiruhu taqul zahaba zaidun. Ma mana zahaba zaidun? Ay waqa'a zihab li zaid. Al an anta tukhbir li ghairika. Fa in kana hadzal khobar tabaqal waqi sumya sidqan wa in khalafal waqi sumya kaziban. Saya kira sudah jelas ya. Nah, oke. Anda bilang tadi bahwa nafyun itu tidak termasuk. Maka masih ada satu jenis nau'um min nau'i kalamin Arab. Ma huwa al-khobar. Pertanyaannya, apakah iza taqaddama al-khobar aidon wa rufi al-fa wa ukhiz al-fa hal al-mudhari majzum? Qala la, juga tidak termasuk. Maka beliau mengatakan walau kana al-mutaqaddimu madza nafyan satu aw madza khobaron musbatan lam yujzamil fi'lu ba'dahu fal awwal ay misalul lil awwal nahu ma ta'tina taqul tuhaddisuna biraf'i tuhaddisuna wujuban wala yajuzu laka jazmuhu wala yajuzu laka jasmuhu. Summa qul wa qad ghalata fi dzalika sahibul jumal. Ini mulai Ibnu Hisham keluar aslinya lagi. Salahkan lagi ulama lain. Sahibul jumal hada apa mana sahibul jumal? Al jumal hada tulab hadha kitabun fi nahwi lil imam az-Zajjaj. Al-imam az-Zajjaj, imam az-Zajjaj lahu kitabun fi nahwi ismu al-jumal. Al-jumal Zajjaj. Az-Zajjaj hadha kibar lahu kitab Irabul Quran wa bayanu ma'anihi az-Zajjaj. Ya, sepertinya lebih senior dibandingkan At-Tabari itu wallahu alam. Zajjaj 300 Hijriah lah. Hijriah Zajjaj. Az-Zajjaj hadza katanya kullama intaha min babin, setiap selesai satu dia tulis tentang satu bab, dia tawaf Ka'bah lagi. Tawaf 7 kali. Wa yatlubullah subhanahu wa ta'ala al-qabul. Al-qabul itu sebuah buku ini itu diterima. Maksudnya diterima ya, orang bisa baca. Ya itu. 6. Buku-buku yang kita baca semua termasuk buku-buku makbul indallahi ya, karena 600 Hijriah meninggal penulisnya. Kita tahun berapa sekarang masih dibaca. Kalau buku itu tidak makbul, mati penulisnya, tidak dicetak lagi. Itu ghairu makbul itu. Ghairu min alamat yani, ghairu makbul. Maka masih hidup orang yang tidak ada orang baca ada ghairu makbul. Maka penting tong itu dalam menulis buku itu ad-du'a wa tadarru ila Allah subhanahu wa ta'ala an yaqbalahu. Wa man yaqbalu ay an yantafi bil ummah. Walas? Baik, wa qad ghalata fi dzalika sahibul jumal ghalat. Itu kenapa mungkin karena az-Zajjaj ini iza taqaddama nafyun maza jazamal mudhari wal ibnu Syam laysa kadzalik. Wasani nahwa anta ta'tina taqul tuhaddisuna, jumlah ismiyah ada khobar. Khobar taqul tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna wujuban bittifaqin nahwiyina. Mafhum? Wa amma qaulul arab sekarang jadi Ibnu Hisham juga dalam menulis sambil mengomentari ulama-ulama nahwu yang tidak sepaham dengan pemahamannya ya, yang salah, sambil dia komentari, dia juga kadang luruskan beberapa al-kalamul muntashir mimma khalafal qawaid. Fahimtum? Seperti misalnya qaulul arab ittaqullaha mru'un. Memang ittaqallaha mru'un ay mru'un ittaqallaha mru'un hadza fa'il Allahu maf'ulun bi. Falas ittaqallahu mru'un. Falas
Fa'ala khairon. Sepertinya fa'ala khairon ini badal min ittaqullaha amru. Karena man ittaqullaha amrun fa'ala khairon. Apa antum? Terus ittaqullaha khairun ini kan jumlah fi'liyah, jumlah khabariyah. Apa antum? Tetapi huwa al-arab yaqul yusab alaihi. Yusab alaihi. Man ittaqullaha amrun fa'ala khairan. Ya. Artinya ya seseorang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan yusab alaihi. Katanya bil jazmi. Bil jazmi. Tentu ini akan diluruskan ini. Ini tidak bisa dilawang ini karena kalamul Arab. Dan ingat kalamul Arab itu di atasnya kaidah. Pentum dia yang bentuk kaidah. Nah, tentu akan diminta pertanggungjawabannya bagaimana Anda tuwajjih hazal kalam. Pentum qala fawajhuhu anna ittaqallaha wa fa'ala wa in kana fi'laini madiyaini zahirhuma al-khabar illa anna al-murada bihima at-talab. Itu. Jadi dia khabar tapi al-muradu bi at-talab. Faham? Sama dengan yang kata sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Bukan, intinya apa ya? Bukan. Tunggu dulu. Artinya banyak itu atullah, banyak itu dalam kalamul Arab. Zahirnya khabar tapi al-muradu bimaza? Al-muradu bi at-talab. Al-murad madza at-talab. Apa lagi contohnya banyak sekali. Ya. Rahimahullahu. Rahimahullah. Mana rahimallahu ya Allah irhamhu. Antum rahimahullahu kan fa'il jumlah fi'lun fa'il. Tanda tangan. Siapa? Oh, itu tadi. Dia bermakna ini zahirnya khobar. Jadi kasir fi kalamil Arab zahiru khobar walakin muradu tolab. Antum sama dengan ini. Jadi walaupun ittaqallaha amruun fa'ala khairan walakin fihi ma'na tolab. Lianna fihi ma'na tolab juzimal mudhari'u ba'dahu. Hadha huwa. Antum? Lidzalika qala Syekh fawajhuhu anna ittaqallaha wa fa'ala wa in kana kan dua fi'il ittaqallaha wa fa'ala khairan wa in kana fi'laini madiyaini zahiruhuma al-khabar illa anna al-murada bihima at-talab. Jelas toh? Jelas? Wal makna izan ma makna qala liyattaqillaha amruun wal yaf'al khairan wa datulab. Jelas ya? Kata wa kadzalika qauluhu ta'ala. Ini pindah bisyam. Luar biasa bila itu. Nama akan mentominahu itu. Ya, wa kadzalika qauluhu ta'ala. Nah, karena seperti saya bilang beliau itu dalam ini buku dulu saya pernah talkhis ini buku itulah. Saya talkhis memang. Tarikh talkhis. Biasa kalau kita mau ujian toh, saya talkhis ini. Nah, beliau itu misalnya dalam menjelaskan itu kaidah pertama dia ambil kaidah toh, matan toh, kemudian yasra. Jelas? Ketika yasra ini misalnya semua yang tidak sepaham dengan beliau akan dia luruskan begini. Bahkan kadang dia jawabannya alasan saya karena seperti ini. Paham? Sambil berjalan ini kadang beliau mengangkat misalnya beberapa kalamul Arab yang tidak sesuai dengan kaidah seperti ini tadi. Paham? Dia luruskan. Oh, maksud itu seperti ini. Atau misalnya bukan kalamul Arab, ayat itu sendiri. Seperti yang akan kita hadapi ini. Paham? Aqala ta'ala hal adullukum ala tijaratin
tunjikum min adzabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiruna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Ini yaghfir lakum, ini jawab, ini jaza madazum madazum wa taqaddama qabla madza at-talab wa madza istifham tu afwan salah lagi indah. Jadi begini jadi ini yakfir jawab apa nah jawab jaza limadza tu'minuna billahi wa rasuli. Agak susah dipahami ya. Maksud saya jangan kita terpancing dengan hal. Artinya kalau taliak dari hal tawaffar syurut wa huwa taqaddama madza at-talab. Tapi kalau itu yang Anda katakan salah ki pemahaman. Karena coba baca ki. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim yaghfir lakum dzunubakum. Kan dah nyambung. Mana hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Saya akan tunjukkan kepada kalian tijaro perniagaan atau amalan tunjikum min azabin alim. Masa hanya aku tunjukkan kau tijaro baru kau diampuni dosamu? Kan belum ada mau kerja. Bukan begitu kan? Baru aku tunjukkan seandainya mau kerja baru yaghfir lakum dzunubakum. Makanya Ibnu Hisham beliau bilang ini yaghfir lakum itu jazaun tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalau kau tu'min billahi wa rasuli wa tujahiruna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum baru yaghfir lakum dzunubakum. Cuma ada muskilah. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiruna fi sabilillah khobar. Fahimtum madza? Khobar. Dah muskilah. Jawaban itu persis tadi yang sebelumnya. Dia khobar, zahirnya khobar, tetapi muradu atau Allah ingin mengatakan beriman kepada Allah, aminu billahi wajahidu fi sabilillahi. Kalau kau amin dan kau mujahid fi sabilillah yaghfir lakum dzunubakum. Ada wadah tulab. Ibnu Hisham rahimahullah. Izin jam berapa sekarang kan? Itu telepon. Ya. Fadhal. Ya. Saya juga sedikit lagi kan. Rekamannya ya. Baik. Qala fajuzi ma yakfir limaza li'annahu jawabun liqauli ta'ala tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna. Fahimtum? Kenapa? Liqauni fi makna aminu wajahidu. Itu maksudnya. Falas walaysa jawaban lil istifham li'anna ghufrana dzunub la yatasabbab an nafsi dilala. Karena bagaimana caranya diampuni dosamu hanya karena ditunjukkan kau saja, belum mau kerja. Ada sekadalik. Naam. Bal anil imani wal jihad. Ada wadah tulab. Lanjut lagi. Ini masih semua penjelasan. Qala walau lam yuksad bil fi'li al-waqi ba'da talab al-jaza imtana jazmuhu. Jadi ada tadi syaratnya itu rufi alfa wa kusida madal al-mudha al-fi'lu al-jaza. Mana al-jaza? Jawaban, jaza, upah, balasan. Fahimtum? Artinya kalau kau kerjakan pertama ini, hasilnya adalah ini. Fahimtum? Nah, kapan tidak sinkron ki la yartafi. La yartafi. Untuk contoh qala ka qauli ta'ala khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum qala fatutahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra wa in kana masbukan bittalab wa huwa khuz limadha liqauni laisa maqsudan bihi ma'na in tahuz minhum shadaqatan tutahhiruhum wa inna ma urida khuz min amwalihim shadaqatan mutahharatan shadaqatan mutahharatan wa tutahhiruhum sifatun li shadaqah
Walau quri'a bil jazmi ala makna al jaza lam yantani fil qiyas, masyaallah. Ha? Jadi ya kencang tu Ibn Hisham ini. Pertama katanya, kenapa kenapa al-qurra itu kan mana qurra? Ya seluruh mazahib qurra mereka baca husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Jadi husmin amwali madza shadaqatan tutahhiruhum. Faham tu? Sebelum menjawab jawabannya tadi al-qurra, kata Ibnu Syam di terakhir tadi beliau mengatakan bahwa seandainya dibaca kitu tohirhum tidak sah lagi. Kenapa tidak sah lagi? Ya karena husmin amwalim shadaqatan. Mana husmin amwalim shadaqatan? Artinya sudah kasih keluar ke zakatnya. Faham? Zakatnya. Nah, artinya kalau nak kasih keluar ke zakatnya, khalas tutahhirhum. Jadi makanya beliau mengatakan terakhir nanti lam yamtani qala walau quri'a bil jazmi, seandainya dibaca bil jazmi. Faham? Ala makna al jaza lam yamtani fil qiyas. Mana al qiyas ay al qawaid an nahwiyah. Qiyas. Al qiyas maksudnya al qawaid. Lam yamtani fil qawaid ay fil nahwi. Ada mafhum atau la? Mafhum? Ada huwa. Ini. Nah, sekarang kita kembali ke mana? Qurra. Kenapa al-qurra membaca tutahhiruhum? Kok usmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu katanya tutahhiruhum al-jumlah di sini al-jumlah min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bi, karena fi'lun wa fa'ilun maf'ul. Tutahhir aina fa'ilu hiya, hum maf'ulun bi, berarti al-jumlatu minal fi'li tutahhir wa fa'iluhu wa hiya wa maf'ulu wa huwa hum fi mahalli nasbin na'tun li sadaqah. Faham? Jadi husmin amwalim sadaqatan mutoh sadaqatan mata mutahharah, jadi sedekah yang baik, yang tohir. Faham? Bukan jaza daripada husmin amwalim. Maka al-qurra yakruna birrafi dan lam yaksud al-jaza walakin na'tun li sadaqah. Walaupun demikian kata Ibnu Syam, kalau seandainya dibaca gitu tahhirhum wa qusida bil jaza min akhzi amwalim, kayaknya tidak masalah kalau yamtani fil qiyas. Wadih? Kama quriya qauluhu ta'ala fahabli min ladunka waliyan yarisuni birraf'i ala ja'li yarisuni sifatan di wali. Juga katanya. Jadi fahabli min ladunka waliyan madza? Waliyan yarisuni. Yarisun bukan yarisni, tapi yarisuni. Kalau tidak salah ini kisahnya siapa ini? Nabi Zakaria yang meminta anak ya. Nabi Zakaria. Nabi siapa minta anak? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta anak. Fahabli min ladunka waliyan yarisuni. Jadi minta anak karena sudah tua dan tidak ada anaknya, minta anak. Kelak nanti anak ini menjadi apa? Mewarisi saya, melanjutkan saya. Faham? Jadi menjadi melanjutkan warisan yarisuni. Faham? Nah, jadi ini katanya yarisuni fi'lun al-jumlatu min yarisuni min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi maza fi mahalli nasbin na'tun li wali. Jadi waliyan maza warisan. Wadi karena dia na'tun li wali, maka la yujzam walakin yurfa. Faham? Qala mafhumatul lab qala bir'a qala kama quriya qaulu ta'ala fahabli min ladunka waliyan yarisuni birraf'i yarisuni ala ja'li yarisuni sifatan liwaliyan. Faham mata? Wabil jasmi bisa juga ala ja'li jazaan lil amri, bisa juga wahabli min ladunka waliyai yarithni, bisa juga ala ja'li jazaan lil amri. Artinya kalau engkau ya Allah memberikan saya keturunan, jawabannya adalah itu akan menjadi
mewarisi saya. 6. Ya, saya kira ini dulu. Itu lanjut sedikit kolam. Li'annaka la turid anna mahabbata ar-rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatan anil ityani bihi kama turidu fi qaulika itini ukrimka bil jazmi li'anna al-ikrama musabbabun ityani wa innama aradta itini bi rajulin mausufin bihadis sifah. Sudah, nanti kita baca insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berat sekali. Sering-sering ulang itu. Pada saat pengajian ini